अरे मधुआ, ए मधुआ। कौन बाबू? कौन करथुल कि? अट्टा दलिया को जाउथली। कि अट्टा दली कौन हबो? ए गराखक पई। हर रोज तो अट्टा दळुछि रे मधुआ। हेले गराख केटा आछुंदी? बाबू दिन तमाम टंका 20-25 टा बक्सारी भी पडुनी। पड़िबो केमिति? गराख तो सब कमली ढाबारे। देखु न ता ढाबा द्वारू गाड़ी सब लागि जाइछनी माइलेज जाय। हां रे मधुआ, हां। कमली भली जवान 20 टा जोडी बिजनेस करि बसियो, सेटा हम पाको आसीओ बाकी। ता बापटा केमितिया लोक जे जुआन झियोटा को आज रास्ता कड़ ढाबारे बसैछि। अरे ता बाप कोन बसेबे रे मधुआ? ये ढाबा कमली रो। कमली खुद ढाबा तैयारी करिछि। कोन जे तमे को बाबू झियोटा? मधुआ, नई ऊपर बड़ा ब्रिज देखुछु? हां। ए ब्रिज जतबे तैयारी हला, ए सदेई कमली रो बाप गोटा 2 टंकार चाहा दुकान करि बसिथिला। 2 टंकारु चाहा दुकान? अरे हां हां, 2 टंकार चाहा दुकान। चाहा 50 की 100 ग्राम, चीनी 8 की टंका कर, आ खीर 1/2 लीटर। एई थिरा तार संपत्ति। हेले जो दिन के 20 टका आनी दुकान रे बसैला। तमे सब देखिछटी बाबू? अरे देखिछि कोन मधुआ, सबु अंगे निभैछि। 8-9 वर्षर गोरा तक तक 20 टा आसी बाप पाखरे दुकान रे बसुथिला, गिलास साफ करूथिला, पानी पिलाउथिला। आउ आजी ढाबार मालकान ही बसिछि। छाड़, सबु तकदीर रो कथा रे मधुआ। जा तो कामेर जा। आउ की काम करिबी? तमे तो अटा दलिया को मना कल। अरे जा जा, कम कर दीटा अटा दली दे। किए केतुला आसी जिवो रे? अरे किछि नहले तू मु मिस्त्री आमे 3 जण तो अछे। जा। हौ सत श्री अकाल भाई जी। सत श्री अकाल, सत श्री अकाल। अरे जगदीश, आओ आओ आओ। कोठु आसिल? विशाखापट्टनम। दो रोज हेगला, ये जो धूप और पसीना जान निकल जाउची भाई जी। अरे मुंडिया, खाना लगा रे। क्या हुआ भाई जी? खाइबा कुछ नहीं जगदीश। क्यों क्यों क्यों? अरे कहाँ पाई खाइबा को बने भी जगदीश? ग्राहक तो सब कमली ढाबारे। तमने खूब जल्दी ढाबा बंद कर दी भाबुची। बंद कर दब? और कौन करिबे को? दिन को 20-30 टा टंका बिक्री रे गोटा ढाबा कौन चाली परिबो जगदीश? निराश ही पड़ले चलिबो भाई। ठीक है, धीरज धर, सब ठीक है जीवा। किछि ठीक है पारिबोनी जगदीश। कमली ढाबार बसिथिबा जाय ए सूर्य सिंह ढाबारे आउ गराक पाद पकेइबेनी। हाँ मु समझते सुजित भाई, हेले सबुदिन समान न थाए। तमे देखिबो पुणी दिन तमर आशा वकत आसीबो, तम ढाबारे भिड़ जमीबो। अरे भाई तमे हेलो ए लाइन द पुराना लोग। अरे छोड़ो, पुराना को कौन पूछता है पाई जी। तबे भी तुमको धीरज काम करियो पड़ियो भाई। जा भाई जा, बरंग कमली ढाबारे खाई नहीं जीवो। अच्छा ठीक अछि, मु आसुची भाई जी। तबे तुमको कही जाउची, तुम्हें केबे ढाबा भांगी दबा नै? जाउची। मजा रे। अरे आने अबे हे साइदा कौन नहीं? अबे से 15 नंबर 16 नंबर पंजाब खाइबा को देलो। हां कौन देलो? लिखे रुटी तड़का चिकन हाफ प्लेट लिखे। आ से 20-21 नंबर खटिया रु पैसा आनलो? आणुची रे। अबे आणुचु कोन? किए कुआरे हाथ दे छु करिवे? देखुनो केमिति भिड़ हेची। वो खटिया तो पूरी गलानी, आउ गरा को कोठी बसिबे जे? मो मुंडो ऊपर बसिबे। एमिति कोन कहउछ मते? किरे 50 टा खटिया तो पकेइची, आउ केते पकेइबी? आउ 5-10 टा खटिया बराद देई दो ना। कोठी पकेइबी? तो मुंडो ऊपर काई की मो? ये रास्ता कड़े कोन जागार अभाव अछि ना कोन मो? से जागाटा मो बोपार नुएबे, से सरकारी जागा। हो
ସବୁ କଥାରେ ଆଇନ କାନୁନ ଅଛି ରେ ସରିତା, ଆଇନ କାନୁନ ଅଛି। ଏ ଯାଉନ ଦେଇ, ଆଜିକାଲି ଆଇନ କାନୁନକୁ କିଏ ପଚାରୁଛି ମ? କୋଉଠି କିଏ କଣ ନ କରୁଛି ଯେ? ଇଏ ପୋଡା ମୁହାଁକୁ ଆଉ କୋଉଠି ଖାଇବାକୁ ତରସ ହଉନାହିଁ, ଏଇଠିକି ଧାଡି ଦଉଛନ୍ତି। ତୁ ଯା ଦେଖ, ତୁ ଯା ଦେଖ, ସେ ଆର ଟଙ୍କା ଦିଟା ପ୍ଲେଟ ଦଉଛନ୍ତି ନା ନାଇଁ, ଯା ଯା ଦେଖ। ଯାଉଛି। ଦିନ ରାତି 24 ଘଣ୍ଟା ନିଶ୍ୱାସ ମାରିବାକୁ ଦଉନା। ମା କମଳି, ବା କଣ ବା? ପରିବା ପତ୍ର କିଛି ନାହିଁ, କୋବି ଆଳୁ ପିଆଜ ସବୁ ପାଚିଆ ଖାଲି। ହବନି, ଏଇ ରାକ୍ଷସ ଦଳ ତ ଏଇଠି ଭିଡ ଲଗେଇଛନ୍ତି। ଏମିତି କଣ କହୁଛୁ ମା? ଗରାଖ ହେଲେ ଈଶ୍ୱର ସମାନ, ତାଙ୍କୁ ତୁ ଏମିତି କହିବୁନି। ନା, ପୂଜା କରିବି। ଛି ମା, ସେମିତି କହନି। ତୁ ତ ମୋର ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପ୍ରତିଭା। ଏ ଢାବାରେ ବସିଛୁ, ଗରାଙ୍କର କେତେବେଳେ ଛାଡ ଅଛି? ଚାଲିଗଲି ତ ସେଇଠୁ ସ୍ୱର୍ଗକୁ। ମୁଁ ଜାଣେ ମା, ତୋ ଭାରି କଷ୍ଟ ହଉଛି, ହେଲେ ଉପାୟ କଣ କହିଲୁ? ଖଣ୍ଡେ ଛୋଟ ଚାହା ଦୋକାନ ଜାଗାରେ ବିରାଟ ଢାବା ହୋଟେଲ ତୁ ତ ଛିଡା କରିଛୁ। ହଁ, କାବୁଲି ଦେଖୁଛୁ ତ, ତୋରି ଆଖି ଆଗରେ ସୁରଜିତ ଢାବା ବାଲା ହାତ ଗୋଡ ଯୋଡି ବସିଲାଣି। କୋଉଦିନ ଢାବା ଭାଙ୍ଗିକିରି ପଳେଇ ଯିବ ଠିକ ଠିକଣା ନାହିଁ। ମୁଁ ତ ସେଇଥିପାଇଁ କହୁଛି ବା, ଏ ପୋଡା ମୁଆ ଗରାଖ ଦଳ ସେଠିକି ଯାଉନାହାନ୍ତି କାହିଁକି? କେମିତି ଯିବେ? ଏଠିକା ଖାଇବା ପିଇବା ସେଇ ଢାବାରେ ମିଳିବ କୋଉଠୁ? ଛାଡ, ଦେଲୁ ଟଙ୍କା ଦେ, ମୁଁ ଯାଇକି ପରିବାଟା ନେଇକି ଚାଲି ଆସିବି। ଏଇ ନାଇଁ 200 ଟଙ୍କା ନେ, ଏ ଗୋଟେ ରିକ୍ସା କରିକି ଯିବୁ ଆସିବୁ, ବୁଝିଲୁ? ହଁ ହଉ। ମା, ତୁ ଟିକେ ଚାରିଆଡକୁ ନିଘା ରଖିଥବୁ। ହଁ। ବା କହୁଛି, ଏ ଢାବାରେ ଖାଇବା ପିଇବା ଭଲ ହଉଛି ବୋଲି ଏଠି ଗରାଖର ଭିଡ ଲାଗିଛି। ଦିନ ରାତି 24 ଘଣ୍ଟା ଗରାଖର ଛାଡ ନାହିଁ। ନା ଲୋ ବା, ସେ କଥା ନୁହେଁ। ଗରାଖ ଏଠିକି ଖାଇବା ପାଇଁ ଆସୁନାହାନ୍ତି, ଆସୁଛନ୍ତି ଏ କମଳିର ତୋରା ମୁହଁକୁ ଦେଖିବାକୁ। ଆବେ ହେ ବଡ ମା ସଇତା, କୁଆଡେ ଗଲୁ ତୁମେ? କମଳି ଓ ଆରେ ଗଙ୍ଗାଇ, କିଲୋ କଣ ମନକୁ ମନ କହୁଥିଲୁ କି? ନା ସେ କିଛି ନୁହେଁ। ଆଜି ଏତେ ଡେରିରେ ଆସିଲୁ? ବହୁତ ଦେହଟା ଭଲ ନାହିଁ ଲୋ କମଳି। କଣ ହେଇଛି ମାଉସୀଙ୍କର? କୋଷ ତ ଜ୍ୱର ହେଇଛି ବୋଲି। ତାହେଲେ ତୁ ଆସିବୁ କାହିଁକି? ଆରେ ନ ଆସିଲେ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେବା ଘଣ୍ଟାକା ତୁ କଣ ଏକା ସମ୍ଭାଳି ପାରିବୁ? ଏ ଟ୍ରକ୍ ଡ୍ରାଇଭରଟା ଯାହା ଭୟଙ୍କର ଜୀବ ନା। ଆଉ କେତେ ଦିନ ମତେ ଏମିତି ସମ୍ଭାଳିବୁ ଗଙ୍ଗାଇ? ମୁଁ ତ ତତେ କିଛି ଦଉନି, ସେଥିରେ ତୋ ଭଳି ଏତେ ପାଠ ପଢୁଆ ଲୋକଟା। ହ୍ୟାଲୋ, ସେମିତି କାହିଁ ଭାବୁଛୁ? ତୁ ମୋର ପିଲାବେଳ ଧୂଳି ଖେଳ ସାଥୀଟି, ବିଏ ପାସ୍ କରି ବେକାର ହେଇ ବସିବା ଲୋକଟା ମୁଁ। ସଞ୍ଜ ବେଳକୁ ରାତି 10ଟା 11ଟା ତ ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି, ଏଇ ତ। ସତରେ ଗଙ୍ଗାଇ, ତୁ ମୋ ପାଖରେ ଛିଡା ହେଇନଥିଲେ ମୋ ଭଳି ମୂର୍ଖ ଝିଅଟା ଏତେ ବଡ ବ୍ୟବସାୟ କେମିତି ଯେ ଚଳେଇଥାନ୍ତା? ଏ ଢାବାର ସବୁ ହିସାବ ପତ୍ର ତୁ ଦେଖିନଥିଲେ? ଛାଡଲୁ। ଇଏ ମଉସା କୁଆଡେ ଗଲେ? ଏଇ ବଜାରକୁ ଟିକେ ଯାଇଛନ୍ତି, ପରିବା କିଛି ନଥିଲା ତ, ଏଇନେ ଫେରି ଆସିବେ। ତୁ ଯା ସେ କେସ୍ ବାକ୍ସ ପାଖରେ ବସ। ହଉ ଆଚ୍ଛା, ତୁ ବାହାରେ ତାହେଲେ ଦେଖ। ହଁ ମୁଁ ବସୁଛି। ଆବେ କିଏ ପେ ପୋଡା ମୁଆ? କମଲି ନା ଧରି ଏତେ ପାଟିରେ ଡାକୁଛୁ? କଣ ହେଲା ବାବୁ? ନୂଆ ଗରାଖ ପରି ଜଣା ପଡୁଛ। କମଲେ ଏକଦମ ନୂଆ। ଖାନେ କୁ କଣ ଅଛି? ଯାହା ଖୋଜିବ ତା ଅଛି। ରୁଟି, ତଡକା, ଚିକେନ, ଆଳୁ ମଟର, କୋବି ଆଳୁ, ଗାଜର ଆଳୁ। अबे मुंडिया खाना लगा रे। अबे सहिता ये नुआ बाबू खाना दे रे। ए कमली पीवा को मिलवा तो? कमली ढाबारे सबू मिले बाबू। कमली किछि लुच्चा चोरा बिके नहीं, तार लाइसेंस अछि। शाबाश। अरे मुंडिया फटाफट ला रे। हेले बाबू गोटाए कथा कहि दउची, ए पिया पी बाहर हेई परिबो नहीं,
ପିଇବ ତ ହେଇ ସେଇ ରୁମ୍ ଭିତରକୁ ଯାଅ ଚୁପଚାପ ବସି क्यों ପିଇବ। कमले क्यों? ଏଇଟା କମିଲି ଢାବାର କାନୁନ ନୁହଁ ବାବୁ। अरे मो ना जगदीश जगदीश बाबू टाकी बारू ହେଲା ହେଲା ଜଗଦୀଶ ବାବୁ। ଶୁଣ ଜଗଦୀଶ ବାବୁ, କମଲି ଢାବାର ଆଇନ କାନୁନ ଅଲଗା। हाँ ଏଠି ରାସ୍ତା କଡରେ ଖଟିଆ ଉପରେ ବସି ପିଆ ପିଇ କରିବା ଚଳେ ନାହିଁ। ଯିଏ ପିଏ ସେ ରୁମ୍ ଭିତରକୁ ଯିବ ଚୁପଚାପ हेला ପିଇ हेला ଚାଲ। हेला बाबा हेला तोर आईन कानून अबर मंजूर 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 আবে পোড়া মা সইতা আবে মরিগলু কেবে? ନଉଛି ନାହିଁ ତମେ ବସ ଜଗଦୀଶ ବାବୁ, ବସ ବସ। ସବୁ ଦିଆଯାଉଛି। ମୁଁ ତ ସବୁ ଅନ୍ୟ ଗରଖା ମାନଙ୍କ କଥା ଟିକେ ଦେଖୁଛି, ସେ ତମକୁ ସବୁ ଦେଇଦବ। अरे बाप रे बाप ये तो साक्षात बिजली खंडे चेहरा जमती आंखी सेमती चाली भी सेमती माने देहरे मक्खी बसई दूनी ଅପା ଅପା କିରେ ସାମ, ଅପା ତୁ ତୁ ଏଠି କାହିଁକି? କଥା କଣ କି ଅପା? ଆରେ ପୋଡା ମୁହଁ, କି କଥା ତୁ କହିବୁ? ତତେ କେତେ ଥର କହିଛି ଏଠିକି ଆସିବୁନୁ ବୋଲି। ଅପା ଅପା ନା ଚୋପା, କେତେ ଅପା ଅପା ହଉଛୁ ବଦମାସ ଟୋକା। ତୋର ଏଠି ପଢିବା ବେଳ ତୁ ଘରେ ବସି ପାଠ ନ ପଢି ଏଠିକି ଚାଲି ଆସିଲୁ ଅପା ମୁଁ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ତୋର କଣ ହେଇଛି ଅପା? ମୋର କଣ ହବ ରେ ପୋଡା ମୁହଁ, ହତ ଭାଗା। ତୁମେ ଗୁଡାକ ମଣିଷ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଯା ଭାଗ ଭାଗ କହୁଛି, ଭାଗ। କଣ କଣ ହେଇଛି କମଳି? ତୁ ଏମିତି ମିଛରେ ଚିତ୍କାର କାଇଁ କରୁଛୁ? ଏଇ ହତଭାଗା ସାମୁକୁ ଦେଖ, ଏଇ ହତଭାଗା ସାମୁକୁ ଦେଖ। 1000 ଥର ମନା କରିଛି ହତଭାଗାକୁ ଏଠିକି ଆସିବ ନାହିଁ ବୋଲି, ପୁଣି ପୋଡା ମୁହଁ ଆଜି ଏଠିକି ଆସିକି ହାଜର। ଆଲୋ ଆଲୋ ତାର କଣ ଦରକାର ଥିବ? କମଳି କଣ ଏକାବେଳେ ଢାବାରେ ମରି ଯାଉଛି? ରାତିକି ଘରକୁ ଫେରିବନି? ଏଠିକି ଧାଇଁ ଆସିଲା କହିବା ପାଇଁ? এইটা কোন তীর্থ স্থান ହେଇଛି? ଯାଉଛୁ ନା ଏଠୁ ବଦମାସ ଟୋକା ଦେଖିବ। ଏମିତି କାହିଁକି ବିରକ୍ତ ହଉଛି କହିଲୁ? ଯାଉଛି ଯାଉଛି ଅପା। ଯା ତୁ ଆଉ ପାଟି କରନା। ଯା ଯା, ଏଠି କାଠଟା ପଡି ଆଉ ଛିଡା হয় না, ଯା। ତୁ ଏମିତି ବେଳେ ବେଳେ କାହିଁକି ଭୟଙ୍କର ହଉଠି କହିଲୁ କମଳି? ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରୁନି। তোর কিছু বুঝবার দরকার নেই গঙ্গাই, তুই তো কাম দেখ, যা। आंखें भी अपने खुल जाएंगे। पंजाब दे काम करे ଦେଇ ମ କଣ ହେଲା ସଇତା? ରାତି ଆସି 10ଟା କି 11ଟା ହେଲାଣି, ତମେ ଆଜି ଘରକୁ ଯିବନି କି? ବା କୁଆଡେ ଗଲା? ବୁଢା ବାବୁ ଏଇ ସେ କଣରେ ଖଟିଆରେ ବସି ଢୁଳଉଛନ୍ତି, ଟିକେ ପିଇ ଦେଇଛନ୍ତି ନା କଣ? କଣ କହିଲୁ? କଣ କହିଲୁ? ବା ବା ପିଇଛି? ଆଜି କଣ ନୁଆ? ତମେ ଚାଲିଗଲା ପରେ ବୁଢା ବାବୁ ପିଅନ୍ତିନି କି? ସଇତା ଦେଇ তো তন্টি করে করে রক্ত পিজিবি সইতা। ମୁଁ କଣ କଲି? আবে আবে তুম বুড়া বাপুକୁ ପିଇବାକୁ ଦଉଛୁ? ମୁଁ କାହିଁକି ଦେବି ମ ଦେଇ? ସିଏ ହେଲେ ଏଇ ଢାବାର ମାଲିକ, ନିଜେ ଆଣିଲେ ନିଜେ ପିଇଲେ, ମୋର କଣ କରିବାର ଅଛି ଯେ? ଅଛି ରେ ସଇତା ଅଛି। ତୁ ତୁ ଆଜିଠୁ ଏ ଚାବି ବାକୁ ଦବୁ ନାହିଁ। ହେଲେ ବୁଢା ବାବୁ ଯଦି ମତେ ଗାଳି ମନ୍ଦ କରନ୍ତି? ମତେ କହିବ। ଠିକ ଅଛି, ତମେ ଯିବ ଟି, ଗରାଖ ତ ଆଉ ନାହାନ୍ତି, ରାତିକି ଯିଏ ଆସିବେ ମୁଁ ସମ୍ଭାଳି ଦେବି। ଆବେ ଆବେ ପୋଡା ମା ମିସ୍ତ୍ରୀ ସବୁ ଶୋଇଛନ୍ତି ନା କଣ? ରୁଟି ତିଆରି କରୁଛି ପରା। ବାର ଖିଆଲ ରଖିବୁ ସଇତା, ବାର ଖିଆଲ ରଖିବୁ। ହଁ ଗଙ୍ଗାଇକୁ ଡାକିଦେ। ଗଙ୍ଗାଇ ଯାଉଛି ରେ। ନେ କଣ? ଟଙ୍କା ବ୍ୟାଗଟା ଆଜି ସମୁଦାୟ 3200 ହେଇଛି। ବାକୁ ପରିବା ପାଇଁ ପରା 200 ଦେଇଥିଲି। ତାହେଲେ 3400 ହବ। ହଉ ହଉ ନେ ଧର। ମତେ କାହିଁ ଦଉଛୁ? ତୁ ଧରିଥା। ଯାଉଛୁ ମା? ହଁ, ତୁ ଏମିତି ନିଶା ଖାଇ ଗଡ଼ିଲେ ରାତିରେ ଢାବାଟାକୁ ଲୋଟି ନେବେ ରେ ବା।
ମୁଁ ତୋରି ଝିଅ ତତେ ମୁଁ କଣ ବୁଝେଇବି ରେ ବା ଯା ମା ଯା ତୁ ଘରକୁ ଯା ଠିକ ଅଛି ମୁଁ କିଛି ଅସୁବିଧା କରିବିନି ହେଲେ ଖବରଦାର ବା ଆଜି କହିଦଉଛି ଯେମିତି ଆଉ କେବେ ତୁ ଏ ନିଶା ପାଣି କରିବାର ମୁଁ ନ ଦେଖେ ବୁଝିଲୁ ବା ତୁ ଯା 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 ଆ ଗଙ୍ଗାଇ ଆ କମଳି କଣ ଗଙ୍ଗାଇ ନିତି ତୁ ମୋ ସହିତ ରାତି 10ଟା 11ଟା ବେଳେ ଗାଁକୁ ଯାଉଛୁ ନା ହଁ ଲୋକେ କଣ କୁହାକୁହି ହେଉଛନ୍ତି ସେ କଥା ଶୁଣିଛୁ ନ ଶୁଣିବା ଭଲ ଗରମ ପାଣିରେ କୋଉଠି ଘର ପୋଡିଯାଏ ନାହିଁ ଗଙ୍ଗାଇ ତଥାପି ଆମ ଚାରିପାଖରେ ସମାଜ ଅଛି ମଣିଷ ଅଛନ୍ତି ଥାନ୍ତୁ ଗଙ୍ଗାଇ ତାଙ୍କ କଥା ସେ କହିବେ କମଳି ତା କଥା ନିଜେ ବୁଝିବ କମଳି ହଁ ଗଙ୍ଗାଇ କମଳି ପିଲାଟି ଦିନରୁ ନିଜ ଗୋଡରେ ନିଜେ ଛିଡା ହେଇ ଆସିଛି ବାପା ମା 6-6ଟା ସାନ ଭାଇ ଭଉଣୀ କି ବଞ୍ଚି ଆସିଛି ସେଇଥିପାଇଁ ଏ ଗାଁରେ ଏକା ଗଙ୍ଗାଇକୁ ଛାଡିଦେଲେ କେହି ତ କେବେ କମଳି ପାଖରେ ଛିଡା ହେଇ ନାହାନ୍ତି ତଥାପି ତୁ ପୁରୁଷ ପୁଅ ଗଙ୍ଗାଇ ତୋର ଡର କଣ ଆଉ ମୋ କଥା ଭାବନା ଢାବା ବାଲି କମଳି ପାଇଁ ବଦନାମର ମୂଲ୍ୟ କିଛି ନାହିଁ ସେ ତ ନିଜେ ଗୋଟେ ବଦନାମ ଆମ ଘର ପାଖ ହେଇ ଆସିଲାଣି ତୁ ଯା ଗଙ୍ଗାଇ ଯଦି ମାଉସୀ ଦେହ ବେଶୀ ଖରାପ ହେଇଥାଏ ତାହେଲେ କାଲି ତାକୁ ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ନେଇଯିବୁ ଆଚ୍ଛା ବ୍ୟାଗଟା ନେ ଦେ ଆସିଲୁ କମଳି ହଁ ଏତେ ରାତି ଯାଇ କାହିଁକି ରହୁଛୁ ମା ଟିକେ ସଳା ଆସିଲେ ହୁଅନ୍ତାନି ଆସିଲେ ହୁଅନ୍ତା ନାହିଁ କାହିଁକି ହେଲେ ତୋର 6-6ଟା ପିଲାର ପେଟ ପୁରନ୍ତା ନାହିଁ ତୋର କୁଡିଆ ଜାଗାରେ କୋଠାଘର ଠିଆ ହୁଅନ୍ତା ନାହିଁ କମଳି ଏମିତି କଣ କହୁଛୁ ଭାରି ଥକି ପଡିଛି ଲୋ ବୋଉ ମତେ ଆଜି ଆଉ କିଛି କୁହ ନାହିଁ ସେ ଶାମ କୁଆଡେ ଗଲା କେଡେ ଖୁସିରେ ତୋ ପାଖକୁ ଯାଇଥିଲା ତୁ ତାକୁ କଣ ଏମିତି ଗାଳି ଗୁଲଜ କଲୁ ଯେ ସେତିକି ବେଳୁ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଆସି ମୁହଁ ମାଡି ଶୋଇଛି ଖିଆ ପିଆ ବି କରିନି ତୁ ଖାଇବାକୁ ବାଢ ମୁଁ ତାକୁ ଡାକୁଛି ତୁ ଯା ଶାମ ଶାମରେ ଏଇ ଆରେ ଉଠ ଉଠ ମୋ ଭାଇଟା ପରା ମୋ ଉପରେ ରାଗିଛୁ ଆରେ କଥା କହିବ ନାଇଁ ଅପା ଆରେ କାନ୍ଦୁଛୁ ପାଗଳାଟା ମୁଁ ତତେ ଖୁବ ଗାଳି ଦେଲି ନାଇଁ ରେ ଅପା କାଲି ମୋର କଲେଜରେ ଆଡମିସନ ଓ ସେଇଥିପାଇଁ ତୋର ପଇସାର ଦରକାର ଥିଲା ହଁ ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ଅପା ପାଖକୁ ଯାଇଥିଲୁ ହଁ ଅପା ଆରେ ପାଗଳା ସେ ଢାବା ସେଟା ଗୋଟେ ନରକ 8 ବର୍ଷ ଦିନରୁ ଚା ଦୋକାନ ତାପରେ ଢାବାରେ ବସି ବସି ସେ ଜାଗାକୁ ମୁଁ ଚିହ୍ନେ ମୁଁ ଚାହେଁ ନାହିଁ ମୋ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ସେ ଢାବା ଦୁଆର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାଡନ୍ତୁ ବୋଲି ଅପା ତୋ ଅପାର ନିଜର କିଛି ସ୍ୱାର୍ଥ ନାହିଁ ରେ ଶାମ କେବଳ ତମରି ମାନଙ୍କୁ ମଣିଷ କରିବା ପାଇଁ ତୋର ଅପା ଦିନ ରାତି ହାଡ ଭଙ୍ଗା ଖଟଣି ଖଟି ଚାଲିଛି ଅପା ତୁ ଆରେ ଏ ଝିଅଟା ତ ଜୀବନକୁ ବାଜି ଲଗେଇ ଦେଇଛି ଖାଲି ତମରି ମାନଙ୍କ ପାଇଁ କେତେ ଆଶା ବାନ୍ଧିଛି ତୁ ପାଠ ପଢିବୁ ମଣିଷ ହବୁ ଢାବା ବାଲା ସାମ ନୁହେଁ ତୁ ହବୁ ସାମ ବାବୁ ଅପା ମୁଁ ତୋ କଥା ରଖିବି ଅପା ମୁଁ ତ ମନ ମାନିଲା ଭଳି ମଣିଷ ହେବି ହବୁ ନା କଥା ଦେରେ ସାମ ଅପାର ସପନକୁ ତୁ ପୁରା କରିବୁ ତ ଅପା ନିଶ୍ଚୟ କରିବି ଅପା ମୁଁ ଖାଲି ତୋରି ସାଙ୍ଗରେ ମୁଁ ଯିବି ରେ ସାମ ତାହେଲେ ମୁଁ ତୋ ସାଙ୍ଗରେ ଯିବି ମୁଁ ନିଜେ କଟକ ଯାଇକି କଲେଜରେ ତୋ ନାଁ ଲେଖି ଦେଇ ଆସିବି ତୁ ଯିବୁ ଅପା ହଁ ରେ ହଁ ମୁଁ ଯିବି ଅପା ଚାଲ ଚାଲ ଖାଇବା ଚାଲ ତୋ ପାଇଁ ଆଜି ଚିକେନ ଆଣିଛି ତଡକା ଆଣିଛି ଆ ଚାଲ ଚାଲ ଅପା
ବା ବାହାରେ କଣ ହେଲା ମା? ମୁଁ ଆଜି ସାମ ସାଙ୍ଗରେ କଟକ ଯିବି ବା। ତୁ ଢାବାରେ ରହିବୁ। ଗଙ୍ଗାଇକୁ ଖବର ଦେଇଛି, ସେ ବି ଆସିବ, ଦିନ ସାରା ରହିବ। ଏ ସାମ ସାଙ୍ଗରେ ଗଙ୍ଗାଧରକୁ ପଠେଇ ଦେଇଥିଲେ ଚଳିନଥାନ୍ତା? ମୁଁ ସାମର ଭଉଣୀ ବା। ଭାଇ ମୋର କଲେଜରେ ପଢିବ, କୋଉଠି ରହିବ, କୋଉଠି ଖାଇବ, ସେ କଥା ମୁଁ ନିଜେ ଦେଖି ଆସିବି। ମତେ ଖୁସି ଲାଗିବନି ବା? ହଁ ହଉ ହଉ ମା, ଯାହା ତୁ ଭଲ ଭାବୁଛୁ ସେଇଆ କର। कमली कमली के अरे सुरजित भाई तमे तमे आज मो ढाबारे तम गुण केमती पड़ला एठी? अरे बस बस, अरे सईदा चौकियान चौकियान बस 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 लागे। हाँ अरे कमली तू तैयार ही कोड बाहर छु ना कोन? हाँ मो सानो भाईटा कॉलेज रे पढ़िबो जे, ताकू नै मु आज कटक जीवी। ताहले कोन हेची? अरे कहू ना मुहटा कहीं सुखीछ? नाई रे कमली, सेमिति किछि नुहे। जाना आना वक्त रे तते टिके मुलाकात करबो चली असली। जाना आना वक्त मु तो किछि बुझी पाली नै सुरजित भाई। भाबिची एबे उठु चली जीवी। ढाबा ताऊ चालू नहीं, ढेर लॉस करी गलानी। एबे मु देश को पळेबी। सुरजित भाई अरे गाँ रे मोर किछि जमीन जायदाद अछि, गाँ रही बरं खेतीबाड़ी करीबी। ना सुरजित भाई, और कौन करबी बोल? तम ढाबा बंद हब नहीं। तमे लाइन रे पुराना लोक, तम ढाबा को देखी देखी मुए व्यवसाय शिखिची, तमे एठू पळे जीवो ना? कमली तम ढाबा चालिबो सुरजित भाई, जेमती चालुथिला सेमती चालिबो। खाली व्यवसायटा को आमे दिहे दी भाग करी बांटी नबा। कौन कहू छु कमली? हाँ भाई से बाट मु करूची। सईता ए सईता, कौन देई? अरे मिस्त्री को कह दे काल जो रोसई कमाई दबो। कमई दबो? जेतिकी होउची सेतक तो हांडी पोछा पोछी होउची, सेथिरे पुणी तते जा कहली से या कर। हेले गराक फेर जिबे देई? फेरी गले कह दबु पाख ढाबा रे जाई कि खाई नेबे। एठी गोटाए ढाबा नुए, बुझिलो? हौ कमली कमली पासाणी ने सुरजित भाई। गोटे भाई को पाखरु तड़ी देले तार कोन मंगल हबो? तू तो लड़की नो बहन, तू गोटाए देवी प्रतिमा, तू साक्षात लक्ष्मी माँ। भगवान तोर भला करंतु कमली, भगवान तोर भला करंतु। कमली केवल निजे बंची जाने नहीं, से अन्य को भी बंची जाने। अरे जगदीश बाबू सकाल सकाल। अरे अमर आओ सुबह शाम कण कमली। अरे मंडिया, अरे फटाफट गोटा बढ़िया स्पेशल चा बना ले। कमली ढाबारे चा सब बेले बढ़िया जगदीश बाबू, थरे खाइले पाटिरो छाड़िबो नहीं। अरे ये बात बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कमली ये आज कहाँ जाना है क्या? खूबसूरत लुगापटा पिंदी सजो है तुझे। हाँ हाँ ए सानो भाईटा को कॉलेज रे माने कटक कॉलेज रे ना लिखे भी जे ताकू सांगे नहीं कटक जाउची। ओ कटक, अरे वाह बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मु तो कटक बाट दे जीवी, मो गाड़ी रे चल ना। बस रे कोन आजकल भारी अभाव हे गेलानी के जगदीश बाबू? अरे नाई 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 कमली, तू सेमते काहे भाबुचु? आमे तो तोर ढाबार गराक, रोज तो आमर खातिर करूछु तुई। आमे दिने गोटाए तोर खातिर करि परिबुनी। चा नियो बाबू। हां हां दे दे दे। अपा अरे सामा सब जिनस पत्र आनिचु त? हाँ हाँ अपा। यही तोर भाई ना? हाँ कमली मु गाड़ी स्टार्ट करूची। मु जाउची अपा। सामा सुन जा, बा गोड़ छी ताकू जुहार हे किरा। जाउची अपा।
ସଇତା ଆସିବ ବେଇ ଏତେ ଡେରି ହେଲା ଯେ ହଁ କାମ ସରୁ ସରୁ ଡେରି ହେଇଗଲା ସାମର ଆଡମିସନ ହେଇଗଲା ହଁ କଲେଜ ହଷ୍ଟେଲରେ ଜାଗା ବି ମିଳିଗଲା ଗୋଟେ ବଡ ଚିନ୍ତା ଗଲା ଗଙ୍ଗାଇ ଏବେ ଯିବା ଚାଲ ମୁଁ କେବଳ ତତେ ଅପେକ୍ଷା କରି ଏତେବେଳେ ଯାଏ ରହିଛି ବା କୁଆଡେ ଗଲା କିରେ କିଛି କହୁନୁ କାହିଁକି ସଇତା ଆରେ ମୁଁ ପଚାରୁଛି ପରେ ବା କୁଆଡେ ଗଲା ନା କଥା କଣ କି ଦେଇ ଗଙ୍ଗାଇ ଟିକେ ବାହାରକୁ ଯାଇଥିଲେ ବାବୁ ମୋଠୁ ଜବରଦସ୍ତ ଚାବି ଛଡେଇ ନେଇ ବା ବା ପୁଣି ଆଜି ପିଇଛି ହଁ ମଉସା ଆଜି ଟିକେ ବେଶୀ ପିଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଠିକ ଅଛି ତାହେଲେ ତମେ ବାକୁ ସାଙ୍ଗେ ନେଇକି ଯାଅ ତମେ ବାକୁ ସାଙ୍ଗେ ନେଇକି ଯାଅ ଗଙ୍ଗାଇ ମୁଁ ଆଜି ଢାବାରେ ରହିବି ତୁ ରହିବୁ କଣ ଆଉ କରିବି ମଦ ପିଇ ଗଡୁଥିବା ଗୋଟାଏ ଲୋକ ହାତରେ ଢାବାଟାକୁ ଛାଡି ଦେଇ ଯିବି କେମିତି କୁହ ହେଲେ ଏତେ ରାତିଟାରେ କମଳୀର କେହି କିଛି କରିପାରିବେନି ଗଙ୍ଗାଇ ତମେ ଡର ନାହିଁ ତମେ ଯାଅ ବାକୁ ଟିକେ ଧରାଧରି କରିକି ନେଇଯାଅ ବା ବା ଛି ତତେ ତତେ ଟିକେ ଲାଜ ମାଡୁନି ଏଇ ବୟସରେ ତୁ ଢକ୍ ଢକ୍ କରି ନିଶା ଗୁଡାକ ପିଇ ଯାଉଛୁ ଏଇ ବୟସରେ ନିଶା ଦରକାର ମାମା ସେମିତି ହେଲେ ତତେ ଆଉ ଏ ଢାବା ଦୁଆର ମଡେଇ ଦେବିନି ଯା ଯା ବାହାରିଠୁ ଯା କହୁଛି ଚାଲି ଯା ନେଇ ଯା ଗଙ୍ଗାଇ ନେଇ ଯା ତାକୁ ଏଠୁ ନେଇ ଯା ତମେ କମଳି କୁଆଡେ ଗଲା ମଉସା ଟିକେ ବେଶୀ ପିଇ ଦେଇଛନ୍ତି ମାଉସୀ ତାଙ୍କୁ ଘରକୁ ନିଅ ମୁଁ ଯାଉଛି ମାଉସୀ ଯାଉଛି ତମେ ମଦ ପିଇଛ କଣ ହେଇଗଲା ସେଠୁ ଛି 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 ତମେ ବୁଢାଟିଏ ହେଲଣି ଆଲୋ ଖାଲି ଟୋକାଇରେ ମଦ ପିଇବେ ଏମିତି କୋଉଠି କଣ ଲେଖା ହେଇଛି କିଏ କହୁଛି ମୁଁ ବୁଢା ହେଇଗଲିଣି ରଙ୍ଗ ମୁଁ ବୁଢା ହେଇଗଲିଣି ଆଇଲୁ ଛି ଆମ ପାଖକୁ ଏମିତି କଣ ହଉଛ ଛୁଆମାନେ ପୁରା ସେ ଘରେ ଶୋଇଛନ୍ତି ତମର ଶୁଣନ୍ତୁ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଛାଡ ସ୍ତ୍ରୀ ଛାଡ କଣ ଅଛି ଏମିତି କଣ ହଉଛ ଛି ଲାଜ ମାରୁନି ତମକୁ ଆରେ ଛାଡ କହୁଛି ଛାଡ ମତେ ନାଇଁ ଏମିତି କଣ ହଉଛ अरे जगदीश बाबू कमले कौन है जगदीश बाबू तुम एमती थरुछ कहीं देहरे खूब बुखार कमले मुंडटा घुरे दौजी गाड़ी नहीं जीवाको आउ साहस पाउने तुम गोटे काम कर रातिटा एठी रही जा काली सकाळु जर छाड़ी गले चली जीवो बुझिलो अरे सईता सईता ए सईता कौन दे ए से घर गोटे खटिया रे बिछाना कर देलु जगदीश बाबू को देह भारी खराब आज राति रे से सही सोई पड़िबे हां हाउ दे आस बाबू आस जाओ जगदीश बाबू ठीक है सोई पड़ो देह आराम लागिबो एठी तो औषध पत्र किछि मिलिबो नै मुंडटा बहुत फाटी पड़ी ठीक धरिकी नहीं जा रे
ଦେଇ କିରେ କଣ ହେଲା? ସେ ଡ୍ରାଇଭର ବାବୁ କିଛି ଖାଇଲେ ନାହିଁ, ମନା କଲେ। ହଉ ତୁ ଯା, ତୁ ଟିକେ ଶୋଇପଡ ଯା। जगदीश बाबू, जगदीश बाबू। हाँ कौन? कमली देह केमिति लगुଛି? खूब कष्ट होची ना? नहीं नहीं वो कुछ नहीं। ए क्षीर टिक पी दियो, रात्रि खाली पेटे शोवा भल नुहे। तू आज घर को जाइनु कमली? नहीं, बा देह भल नहीं तो ताको घर को पठे देछि। मो पाई ढेर तकलीफ उठेलु। कमली मनीष जगदीश बाबू, ता द्वारे जने न खाई न पी पड़ी रहिले। कमली मो पाखे टिके बसिबु? जगदीश बाबू डर मत कमली, मु तोर किछि नुकसान करबिनी। आज पर्यंत कमली पाखे से साहस कई कर पारि नांदी जगदीश बाबू। बुझलु कमली, 3 मास हला मु तते रोज देखि आछी, तते मु जेते देखुची तू मते किंता नुआ नुआ लागुछु। जगदीश बाबू गोटे कथा पचारिबी कमली? पचार। गुस्सा करिबु नहीं तो? ना पचार। अच्छा कमली, तोर उमर केते हला? सेतिर तमर कोन अछि? आज तू कोना? हाँ 28 वर्ष हबा। अच्छा तमर इठी झियो माने केते उमर रे शादी करंती? जगदीश बाबू कमली, केबे तोर आने वाला दिन माने भविष्य कथा चिंता करिछु? ना। अच्छा बा तू कहा पाई इते हाड़ भांगी मेहनत करछु कहलु? मो बापा, माँ, भाई, भौणी से माने केबे तोर विषय भाबिचंती? जगदीश बाबू तो बा केबे तोर शादीर कथा कहिछि? हां ना। ताहले कमली तू तो जिंदगी को बर्बाद करी काहे की ताको पाई लागिचु? जगदीश बाबू कमली एबे भी समय अछि कमली, तू तो निज विषय टिके चिंता कर। जगदीश बाबू इते कथा तो मते केही केबे कहि नथिले। तुम्हें काहे कहलो? तुम्हें काहे कहले ते आपनार परी? देख कमली, तू जदि आपनार परी एई रोगिणा मनुष्यटाको आहा करि पारलु, सहारा दे पारलु, इति रात्रि सबु किछि भूली जाई क्षीर ग्लास ता धरी मोर पाखरा छिड़ा हेलु। हाने आ कोनी जगदीश बाबू, कमली क्या दर्पण करि दिया नहीं। कमली तार देह मन इच्छा अनिच्छा सबको भूली जाइछि, सबको भूली जाइछि। सही तोर गलती कमली, सही तोर गलती। गलती? हाँ हाँ, तू बंचीवा को सीख कमली, औरत का माफी बंचीवा को सीख। हाँ कमली, तू बंचीवा को सीख। जगदीश बाबू, जगदीश बाबू कमली। अरे बाहर ना कौन? हाँ कमली, 3 रोज है गला, मोर ढेर हिफाजत तू कलु, ये ऋण तुर मो केबे सुझी पारिबिनी। सेमिति कौन कहछ? कहलो परा नारीटीए बंचिबा पई, नारीटीए हेले माँ हेबी, भौणी हेबी, स्त्री हेबी, केते दायित्व तुलेबाक पड़िबो। कमली पुणी आउ केबे राजलेन रे आसीबो? आ वापस आसु आसु 8 रोज लगी पारे। आज सोमवार ना? हाँ
हाँ ये आगला सोमवार को आसबि। जगदीश बाबू गाड़ी चलैला बेले खूब सावधान रे गाड़ी चलैबा। उपदेश दौचु ना तमे मते एते उपदेश दलो मु तुमको किसी उपदेश देवी नहीं। ए कमली जाउची कमली जाउची कमली कौन बा? आलो आज तो कहीं गंगाधर आसला नहीं ताहले तू सईता को सांगे नेकर चली जा। दी दिन है जाइनु बोली तो माँ तेना भारी व्यस्त होची। जीवी जे हेले नहीं आज आज मु ठीक अच्छे कमली बाहर पिला दिटा तो अच्छी गरा के भिड़ भी तो नहीं मु सबू सम्मान देवी। अरे ये सईता सईता मु ताको डाकी दउची कोठी बसी ढोलौथबो। नहीं अच्छा हो तू जागितिया रहबो तो? हाँ तू चिंता करना माँ तू चिंता करना जा। कमली कौन बो? साम कई मास है कटक गलानी? 3 मास हो गला। 3 मास? हाँ कौन है चिठी देची पूजा चिठी हेलानी से घर को फेरी आसीबो। कमली कौन है बो? मु देखुची तो मुहरे किछि दिन हला हस नहीं भलरे खिया पिया भी करूनु। कथा कौन कि झियो कहबो मु तो तोर झियो मु तोर सब सुविधा असुविधा बुझी पारिबी किंतु कमली पाखरे किछि असाध्य नहीं लो बो। कह कौन तोर हेछि देह पा खराब है नहीं तो? हलो माँ से एमिति देह खराब जे कहा पाखरे कहबा को पाटी खोलिबनी आ खोलिले लाजरे कहा मुह को चाहि हबनी। मु तो तो कथा किछि बुझी पारुनी बो। बो तमने मोर किछि उपाय नथिला माँ। तू जोर करी बा को तो पाखर तोड़ी दे परलो ने? कौन सी स्त्री ता स्वामी को जोर कर निज पाखर तोड़ी दे पारे ना माँ। स्त्री ऊपर स्वामी रो अखंड अधिकार ताकू एक कथा कहया भाई तते लाज लागुनी बो। ए बस रे 7-7टा पिलांकर माई तू से कथा बुझी पारिबुनी झियो। केमिति बुझिबी बो केमिति बुझिबी? झियो हे तो जन्म हेतिली रास्ता करे बेपार खोली तम मानकर पेट आ देहर भोक पाई खोरा को जगेवा पाई। कमली तमे बाप माँ दिए केबे चिंता करिचो गोटाए 28 वर्षर झियो ता जीवनटा को केमिति जळे जळे चलीची केबे चिंता करिचो? तार तो देह थिबो मन थिबो। कमली कमली पत्थर नुहेलो बहु कमली पत्थर नुहे से भी गोटे तोरी भली नारी माँ केबे से झिटेर कथा तू चिंता करिचु? केबे बा को कहिचु झियोटार बाहागर बयस गड़ी जाउची बोली? केमिति कहबो बेउसा करथवा झियोटा आउ का घर को चली गले तोर 6-6टा पिला पोसा हेबे केमिति? राजरानी पड़ी चलिबा हबो केमिति? कमली पाटी करना बहु पाटी करना। आज मु बुझुची समस्त निज निज बाटरे ठीक अछंती केवल केवल ए हतभागिनी कमलटा बाट देखि नहीं केवल कमलटा बाट देखि नहीं ए दुनिया रे समस्त स्वार्थपर समस्त स्वार्थपर
ସଇତା ସଇତା କଣ ଦେଇ? ଆରେ ସେପାଖ ରୁମ୍ ଟା ସଫା କରିଦବୁ। ସେଠି ସେ ଖଟିଆ ଉପରେ ବିଛଣାଟା କରିଦବୁ। ସେ ଡ୍ରାଇଭର ବାବୁ ଆଜି ଆସିବେ କି ଦେଇ? ଆବେ ତତେ ଯାହା କହିଲି ସେଇଆ କର। ତୋର ଏତେ ମାମଲତି କରିବା ଦରକାର କଣ କହିଲୁ? ମୁଁ ସବୁ ଜାଣେ ମୋ ଦେଇ। ତୁ ଚୁପ କଲୁ। ବୁଢା ବାବୁ ଆଜି ଆସିବେ ନାଇଁ କି ଦେଇ? ନା, ପୁଣି ବାହାର ଆଜି ଦେହ ଖରାପ ହେଇଯାଇଛି। ତାଙ୍କୁ ଡାକ୍ତର ଦେଖାଉ ନା? ଆରେ ଡାକ୍ତର ଦେଖେଇଛି, ଔଷଧ ଦେଇଛି। ଦେଇ ହେଇପା ଦେଇ, ସେ ଡ୍ରାଇଭର ବାବୁ ଆସିଲେଣି। ମୁଁ ଯାଉଛି ଦେଇ। ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି ତମେ ଆସିବ ଜଗଦୀଶ। ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି ତମେ ଆସିବ। ତୁମେ ନିଶ୍ଚୟ ଆସିବ। ଗଙ୍ଗାଇ କେତେବେଳେ ଗଲାଣି? ଆଜି ଗରାଗ କେହି ନାହାନ୍ତି। ସଇତା ବସି ବସି ଢୁଳଉଛି, ଆଉ ଜଗଦୀଶ ବାବୁ ସେ ଘରେ ବସି ପିଉଛନ୍ତି। ମୁଁ ନିଜେ ବୁଝିପାରୁନି ମୁଁ କାହିଁକି ତା ଆଡ଼କୁ ଟାଣି ହେଇଯାଉଛି। ଜଗଦୀଶ ବାବୁ। अरे कमली आ आ मु पाखरे बस। କାହିଁକି ଏତେ ପିଉଛ ଜଗଦୀଶ ବାବୁ? तोर कौन हला? तू कभी पीचु? ନା। नहीं, আজি टिके पीने ଛି, ଛି, ମୁଁ ସେ ସବୁ ଛୁଇଁନି। खाली दूसरा मान को पेई पेई खत्म कर दबा चाहूँ ना? ना जगदीश बाबू ना। तब जगदीश बाबू कमली जिंदा थाउ थाउ आमे सब केमती मरुचु तो देखियो खूब भल लागुची ना? छी, सेमिति को नहीं। ये क्या कमली? मेरा मुंह में तेरा हाथ, लेकिन को हक रे? अरे कौन विश्वास रे कमली? मैं तो जगदीश बाबू। क्या कमली? तेरा मुंह पसीना पसीना ही जाउची, आंख थोर पुछी ही जाउची। कमली काहे मते अवस्था को नहीं आसलो? काहे? कमली, अरे कमली, मो छाती उपरे तू एमती नोटिजी बोली मोर विश्वास नथिला। अरे तो बड़ी लड़की। कमली, कमली। जगदीश बाबू, जगदीश ढाबार मालिकाणी कमली भीतर झील मरी जाइथिला जगदीश बाबू। ताको तमे बचाई देछ। कमली, जगदीश बाबू। कमली, राति पाइलाणी। जगदीश बेस आराम रे सोइछंती। हेले प्रथम करी से मते निचर करिछंती। गोटे राति भितरे मोर सब किछि ए जीवन रो केते आनंद अछि, केते शांति अछि। मते तमे धन्य कर देछ जगदीश। मते तमे पूर्ण कर देछ। मते तमे पूर्ण कर देछ। माँ कमली। अरे बा,
तू पुणी कहीं आसिलु तो दिह परा भल नथिला ଆଜି ବେଶ ଭଲ ଲାଗୁଛି ମା ଆଉ ଘରେ ବସି ରହିବାକୁ ଜମା ଭଲ ଲାଗିଲାନି अरे राति अनिद्रा हेले पुणी बेसी दिह खराब हब ହଉ 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 ମା ବୁଢ଼ାଟା ଦେହକୁ ଏତେ ଜଗି ରଖି ଚଳିବାର ଆଉ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ बा ହଉ କାମ ସାରିଦେଇ ଗଙ୍ଗାଧର ସାଙ୍ଗରେ ଘରକୁ ଚାଲିଯିବୁ हौ आग काम सरू तापर जीवी ହଉ କମଳି कौन गंगाई এই ঘোর ଅନ୍ଧାର ଭିତରେ ଆମେ ଦୁହେଁ ଖୁବ୍ ପାଖାପାଖି ଚାଲିଛୁ ନା आज कौन ए कथा नुआ ଆଜି ଏ ନୀଳରେ ଗୋଟେ କଥା ପଚାରିବି କମଳି पचारनु ତୁ ଯେମିତି ଆଜିକାଲି ପୁରା ବଦଳି ଯାଇଛୁ ତୁ ଆଗର ସେ କମଳ ନଉ सबुदिन गोटे प्रकार हेतिले कोन भलै थांता गंगा भाई ନା ମାନେ कौन कहबु सफा सफा कहूनु एठी तो केही नहांती जे किछि सुनी पकेबे तोर डरिबार भी किछि नै ଆଉ କାହାକୁ ଡରିବି ଲୋ କମଳି ମୋର ସବୁ ଯାକ ଡର ତ ତୋରି ପାଇଁ डरुआटा मु किछि कहबी नै तू कह କେବେ ଗଙ୍ଗା ଭାଇର ମନ କଥା ପଚାରିଛୁ तू तो केबे कमळीर मन कथा पचारनु ମୁଁ ସାହସ କରିପାରୁନି ଲୋ କମଳି मु कोन बाघ ना भालू ନା ତେବେ तू केड़े खानदान घरर पुओ केते पाठ पढिछु तो पाखरे मु ତଥାପି ତତେ ସିଧାସଳଖଟା କହିବାଟା ଭଲ ନୁହେଁ को कथा ପିଲା ବେଳରୁ ତୋ ସହିତ ଧୂଳି ଖେଳିଛି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୋ ସାଙ୍ଗ ଛାଡିନି तू तो मते भरोसा दे मଣିଷ କରିछु ନାଇରେ ଗଙ୍ଗା ଭାଇ ବିନା ସ୍ୱାର୍ଥରେ ନା ଲୋ କମଳି ତୋ ଗଙ୍ଗାଇ ଏତେ ନିସ୍ୱାର୍ଥପର ନୁହେଁ ତାର ବି ସ୍ୱାର୍ଥ ଅଛି ଗଙ୍ଗାଇ ହଁ କମଳି ପିଲା ବେଳରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗଙ୍ଗାଧର କେବଳ ତତେ ହିଁ ଚାହିଁଛି ଗଙ୍ଗାଇ କହ ଚମକି ପଡିଲୁ ମୁଁ ତତେ ଖୁବ ଭଲ ପାଏ କମଳି ମନ ପ୍ରାଣ ଦେଇ ମତେ ଖୁବ ଚାହେଁ ପୋଡ଼ା ମୁହା ଆଜି ଯାଏ ଏ କଥା କହିପାରିଲୁନି ସାହସ କରିପାରୁନଥିଲି କମଳି ଆଉ ତୁ ବି ତ ମୁଁ ତ ମୂର୍ଖ ଝିଅଟାଏ ଗଙ୍ଗାଇ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ବସି ବ୍ୟବସା କଲା ବୋଲି ଝିଅଟାଏ ତୁ ପରି ପାଠୁଆ ଖାନଦାନୀ ଘର ପୁଅଟାକୁ ମନର ମଣିଷ କରି ପାଇବାକୁ କେମିତି ଇଚ୍ଛା କରିଥାନ୍ତି କେମିତି ସାହସ କରିଥାନ୍ତି କମଳି ହେଲେ ତୁ ତ ପୁରୁଷ ପୁଅ ତୁ ଦିନେ ସାହସ କରି ମୋ ଆଡ଼କୁ ହାତ ବଢି ପାରିଲୁନି ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ରାତି ଅଧରେ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଯାଉଥିଲା ବେଳେ ଦିନେ ମୋ ଦେହକୁ ଛୁଇଁ କହିପାରିଲୁନି ମୁଁ ତତେ ଭଲ ପାଏ ବୋଲି କଣ କହିବି ଗଙ୍ଗା ଭାଇ ତ ପୁରୁଷ ପଣିଆକୁ ଛି ଛି ଏବେ ବି ସମୟ ଅଛି ଲୋ କମଳି କିଛି ବଳେଇ ଯାଇନି ନା ନା ଗଙ୍ଗାଇ ସବୁ ବଳେଇ ଯାଇଛି ଆଉ କିଛି ବାକି ନାହିଁ କମଳୀର ଦେହ ଆଉ ମନ ଆଉ ଜଣଙ୍କର ହେଇଯାଇଛି କମଳି ବିଶ୍ୱାସ କର ଗଙ୍ଗାଇ ମୋ ନିଜର ହିଁ ଆଉ ମୁଁ ନାହିଁ ନା 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 କମଳି ନା ଏସବୁ ମିଛ ୟା କେବେ ହୋଇପାର ନା କହିଦେ କମଳି କହିଦେ ଏସବୁ ମିଛ ବୋଲି କହିଦେ ମତେ ନା ନା ଗଙ୍ଗାଇ କମଳି ମୁଖରା ଝିଅଟା ହେଲେ ବି ଯାହା କହେ ମୁହେଁ ମୁହେଁ କହିଯାଏ ସେ କେବେ ମିଛ କହିପାରିବନି କମଳି ଶେଷରେ ତୋ ଭଳି ଝିଅଟି ମୁଁ ଦେବୀ ନୁହେଁ ଗଙ୍ଗାଇ ମୁଁ ବି ମାଟିର ଗୋଟିଏ ଖେଳଣା ଯୋଉଠି ମୋ ବାପା ବୋଉଙ୍କ ପରି 50 ବର୍ଷର ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ନୂଆ ପିଲାର ବାପା ମା ହବାକୁ ମନ କରିପାରନ୍ତି ସେଠି ମୁଁ ଭୁଲ କରିନି ଗଙ୍ଗାଇ ମୁଁ ଭୁଲ କରିନି ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଯାହା ଦରକାର ମୁଁ ସେଇଆ କରିଛି ଜଗଦୀଶ ଡ୍ରାଇଭର ପାଖରେ ମୁଁ ନିଜକୁ ଅଜାଡ଼ି ଦେଇଛି ଗଙ୍ଗା ଭାଇ ମୁଁ ନିଜକୁ ଅଜାଡ଼ି ଦେଇଛି କମଳି ଦୁଃଖ କନା ଗଙ୍ଗା ଭାଇ ତୁ ଦୁଃଖ କନା
तोते झील अभाव हेबेनी तू मते कल्याण कर गंगा भाई मते आशीर्वाद कर मुझे सुखी भी मुझे सुखी भी ये सबू मोहब्बत को तुटे देश तो कमली पछरे पुणी ढाबा कथा याद करी तू कांदिबुन तो ना ना जगदीश बाबू मु कांदिबिनी आ केबे कांदिबिनी जीवन रे आज ए नुआ आनंद पाई मु पागल हो जाइछि सब ममता को काटी दे आज तुम सागरे चली जीवी बेस चल मु भी तोते कथा दउछि कमली जीवन दे तोर केबे अपमान मु करबी नहीं जगदीश बाबू हाँ रास्ता पर गाड़ी ठिया आइछि चल जगदीश बाबू तुमको ओडिया लिखी आसे अरे ओडिशार पानी पवन रे जन्मिछि एठी बढिछि एठी पाठ पढिछि बेस ओडिया लिखि परिबी ताहले मो पई खंडे चिट्ठी लिखि दियंता नहीं चिट्ठी हाँ मुझे आ को चिट्ठी के लिख ठीक अछि कह मौसा किए गंगाधर कौन ही ने ने कमल लिखि दे जाइछि जाइछि कुआडे कमल नाही कुमार मते तो सकाळ आसिबो कहिथिला कमल एमिति काहीकि कला गंगाधर ने पर कमल किसी पर बारे वो मते तमे मैंने क्षमा करे दबो श्यामरे तो अपार ए घटना पाई ताकू गाली दबने रे ताकू गाली दबने ताकू गाली दबने गंगाई तू पहुंचला बेल को मु अनेक दूर को चली जाइथिबी कमलीर ढाबा आज तोर सामको पाठ पढ़ेब मनीष कर बापा बों को पर करू नहीं रे तो मोर आण तोर कमली ଶୁଣିଲେ ନାଟକ ଢାବା ରଚନା ସୂର୍ଯ୍ୟମଣି ଖୁଣ୍ଟିଆ ପ୍ରଯୋଜନା ଗୋପବନ୍ଧୁ ଚୌଧୁରୀ ସହଯୋଗିତା କିଶୋର ମହାନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ଚରିତ୍ରରେ ଥିଲେ ସୁଦେଇ ହେମନ୍ତ କୁମାର ଦାସ ସୁରଜିତ ଗୋଲକଚନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତି ଜଗଦୀଶ ଦିନେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ରାଉତ ଗଙ୍ଗାଧର ଜୟଦୀପ୍ତ ଦାସ ଶ୍ୟାମ କିଶୋର ମହାନ୍ତି ମଧୁଆ अर्णव कुमार दत्त सईता
परेश चंद्र चक्रवर्ती, रंग मनोज दास एवं कमली पार्वती घोष।